नमस्कार जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षड्विंश अध्याय तीन गुणर जे लक्षण षड्विंशरे ता वर्णन। श्री भगवान उवाच कृष्ण कहन्ति वीर शुण कहिबा त्रिगुण लक्षण तपस्या त्याग समदम सत्य संतोष दया धर्म तितिक्षा श्रद्धा लज्जा स्मृति निस्पृह मति आत्मरति ए सर्वभाव सत्वगुणे सांख्य जोगर परमाणे एबे हो सावधाने शुण राजस गुणर लक्षण काम व्यापार तृष्णा मद गर्व सकल मति भेद यश प्रतिष्ठा सुख इच्छा लोभे देवता मंत्र दीक्षा उद्यम वीर्य परिहास रणे उत्साह स्तुति आस एते लक्षणे रजोगुण शुण हो तामस लक्षण विषाद क्रोध लोभ हिंसा जाचंजा दंभ मिथ्या भाषा कंदल शोक भय भ्रम निद्रा अलस आशा श्रम एते तामस गुण जानी एबे हो शुण परिमाणी मिश्रित गुणर लक्षण मुहि मोहर एहि भ्रम जाचित धर्म अर्थ कामे दृढ़े भजई गृहाश्रमे त्रिगुण मिश्रिते ता जन्म एबे कहिबा वीर शुण যাহার সমদম দয়া সুশান্তি অন্তরে নির্মায়া সে সত্ত্বযুক্ত অনুমানী কামাদি যুক্ত রজগুণী দম্ভ মশ্চর ক্রোধ যার সে প্রাণী তম দুরাচার যে সর্বধর্ম পরিহরে মো ভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি করে যে সর্বভাবে নিরপেক্ষ से सत्व जानिब प्रत्यक्ष आत्मकल्याण आसे मोते भजे राजस से जुगते जे हिंसा कर्मे भजे मोते तामस बोली जाणचिते एणु त्रिगुण चिन्ह जानी शुण कहिबा परिमाणी जीवर संग तीन गुणे मोहर संग नाही तेणे त्रिगुण कर्म फल भुंजे जीव संसार चक्रे मजे जेबे सात्विक मते प्राणी स्वभावे रजतम जीर्णी निर्मल सत्व गुणे जेबे सकल सिद्धि लभे तेबे जे रजो गुणे संग होई से दुखे जस श्रीलभ होई जे मूढ़ तम गुणे मिसे से शोक मोह हिंसा बसे प्रसन्न चित इंद्रिय शांत निर्भय विषय रहित चिते प्रकाशे सत्व जेबे दृढ़े मोहर पाद सेबे जे कर्म फल प्राप्ति अर्थे मन चंचल अविरते भ्रमई सदा निरलस जानिब राजस प्रकाश যাহার চিত্ত স্থির নহে মন সংকল্প নাশ প্রায়ে অজ্ঞানে বিষাদ হুই তম বড়ন্তে জাণ তুহি এ সত্য রাজস তামস দেবতা মনুষ্য রাক্ষস নিবৃত্তি প্রবৃত্তি মোহরে ক্রমে ত্রিগুণে সে সঞ্চরে সত্ত্বগুণরু জাগরণ যে স্বপ্ন রজগুণ জাণ তমু সুসুপ্তি প্রাণীঙ্কর निर्गुण अवस्था अंतर ए तीनी लोक ऊर्ध्व देशे सुखे सात्विक प्राणी बसे तामस गुणे अधोगति जे प्राणी नरके पड़ती जे प्राणी रजगुणे च्युत से मध्य लोके गतागत भुंजई सुख दुख करी संपदे विपदे बिहरी
সাত্বিকে প্রাণী যেবে মরে স্বর্গ সম্পদ ভোগ করে যেবে মর ই রজগুণী এ নর লোকে তা ভ্রমণী যে প্রাণী তম গুণে মরে মহানরকে সে সঞ্চরে মুহি নির্গুণ নিরাকার ନିର୍ଗୁଣେ ମୋ ଲୋକେ ସଞ୍ଚାର ଜଗତେ ଯେ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେ ଫଳ ମୋତେ ସମର୍ପନ୍ତି କିବା ନିଷ୍କାମେ ତାହା ତେଜି ସାତ୍ବିକ ମୋତେ ଭଜି ଯେ ରଜ ଗୁଣେ ଏ ଜଗତେ କର୍ମ କରନ୍ତି ସଂକଳ୍ପିତେ ଦମ୍ଭ ମତ୍ସର ହିଂସା ମାନ ତାମସ କର୍ମେ ଏ ପ୍ରଧାନ যে জ্ঞান সাত্বিক লক্ষণ তা জানো মুকতি কারণ সংকল্প বিকল্প কারণে জ্ঞান সাধন রজগুণে প্রাকৃত ভাব তম গুণ অজ্ঞান সংসার কারণ মোরে অর্পিত যেউ জ্ঞান ନିର୍ଗୁଣ ସାଧନ ଲକ୍ଷଣ ସାତ୍ବିକ ଗୁଣ ବନବାସ ଗ୍ରାମେ କର୍ମ ସାଧେ ରାଜସ ମଦିରା ପାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମେଳ ଜୁତ ସକଟା ପଶା ଖେଳ ତାମସ ଗୁଣ ଫଳ ଏତେ ଗ୍ରାମ ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗତେ ମୋର ମନ୍ଦିରେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ସାତ୍ବିକ ମତେ କରେ ଧର୍ମ ମୋ କଥା ଶ୍ରବଣ କଥନ ତାକୁ ନ ବାଧେ ତିନି ଗୁଣ ସାତ୍ବିକ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ ଭାଗ ସେ ମତେ କରେ ଫଳ ତ୍ୟାଗ ରାଜସ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ ଭାଗୀ ସକାମ ଭୋଗେ ଅନୁରାଗୀ ସ୍ୱଭାବେ ତମ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ ମୂଢ଼ ଅଜ୍ଞାନ ମତି ଭ୍ରମ ମୋର ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ନିର୍ଗୁଣେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ନିତ୍ୟେ ସାତ୍ବିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ଞାନ ରସେ ରାଜସ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର୍ମେ ବସେ ତାମସ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାପ କର୍ମେ ନିରତେ ପଡ଼ ଇ ଅଧର୍ମେ ମୋର ସେବାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ଣ ନିଷ୍କାମ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ସାତ୍ବିକ ପବିତ୍ର ଆହାର ଭୁଞ୍ଜ ଇ ନିତ୍ୟ ନିର୍ବିକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃଷ୍ଟି ହେତୁ ରସ ଅପଥ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜ ଇ ରାଜସ ସକଳ ରସେ ହୀନ ହୋଇ ଦୁଃଖ ଦୂରିତ ଥାଇ ଜହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ ଆଚରଣ ତାମସ ଭୋଜନ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମତେ ସମର୍ପଣ ନିର୍ଗୁଣ ଆହାର ଲକ୍ଷଣ ସାତ୍ବିକ ସୁଖ ଆତ୍ମା ଧ୍ୟାନେ ରାଜସ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣେ ତାମସ ସୁଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହ ନିର୍ଗୁଣ ସୁଖ ମୋ ଆଶ୍ରୟ ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଶ କାଳ କର୍ମ ଆକୃତି ଫଳ ସଦା ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥା ନିଷ୍ଠା ଆଦି ଜାଣ ତ୍ରିଗୁଣ ସକଳ ଏ ଧର୍ମ ଯେ କିଛି ଦେଖି ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ଯେ ଅବାସ୍ଥାପି ଅନୁମାନେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷରୁ ଜାତ ଏ ସର୍ବ ତ୍ରିଗୁଣେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ଏ ତିନି ଗୁଣ ଯେହୁ ଜିଣି ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ପରିମାଣି ସକଳ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଯେବେ ମୋତେ ଭଜଇ ଭକ୍ତି ଭାବେ ସେ ସର୍ବ ଭାବେ ଭକ୍ତି ସାଧେ ସଂସାର ତାହାକୁ ନ ବାଧେ ଏ ବୋଲ ବୁଝି ଯିବ ଯେବେ ଆଶ୍ରେ କରଇ ମୋର ଭାବେ ସର୍ବ ସଂଶୟ ଦୂର କରି ନିସ୍ତରେ ନର ଦେହ ଧରି ସକଳ ଭାବେ ନିରପେକ୍ଷ ତ୍ରିଗୁଣ ଜିଣେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମେ ମିଶି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଭବ ଭୟ ନାଶୀ ବୋଲ ଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଉଦ୍ଧବ ବୋଧ ଏକାଦଶ ନିତ୍ୟ ସୁଜନେ ଏଣେ ରସ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहास्यं संहितायां एकादश स्कन्धे भगवत उद्धव संवादे गुणत्रय विभागो नाम षड्विंशोऽध्याय।